بين السماء والقاع عدة مسافات، بين الردى والطيب مد العطية، يا بنت شيخ المرجلة والشهادات، اكره على بالطيب عند البرية، وابوك مات العام والفعل ما مات، دايم رجال بالعلوم القوية. الغيم ياتينا بغيث ومسرات، والأرض تنبت بالزهور الندية، يا ساعية الخير في كل الأوقات، الله يجازيك الجنان العالية. أنتِ مثل العقلات العفيفات، على مرام الدين عند الخطية. الدين يرفع صاحبه بالسماوات، والجود يمحى كل خصله دنية، انتي فرج من بعد ربي بالأزمات، يا حي وقفاتك في صبح وعشية. صنايع المعروف عندك علامة، تنجيك عن كل الخطأ والبلية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الكوت على سابو إن سجده اللسيناري إلى النبي ماسي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقة إلى هنسكر الكوت على سابو قمو كان أهينو دابو نارا a kondiri irnar mado bani iriyek ka gaham bani wadin sayir wana sata kanta kayfiyatul hajj irbora kul maga irma gana kubori funde kayo afo bande amma man teherno kanga dogona wadin se irma bore fonde kayo yadin nomo irma sabise da nana kan idangir kabera irko hino da bonara irko nir aksine alkawlay irhin ki kubandi wadin se kayfiyat alhajj goitere gaba daya iga kayfiyat alhajj hujjaje kul albureid way bore irga bora kul fondo goy yadin nomo ir hansak sabu bora kulse zair wana narma raiso kanta alhaji hasan nyandu kambore be de gorba dikko kalam ka bora kul gabadaya batama sirsa asinno irma bore may filla afofo wasirga hansak bora kul fondo goy irga ko tala ngare mo am tekan irko ni wafakendi da hajjul mabrur alboreid way borey irga bora kul fondugoy yadno way borey kota do harga iri nyongo borcinde kayo ko karanta kan kayfiyatul hajji way borey da alborey kul gisede iri nyongo din sede ko kari kanta halimatu shuaib irga hansika fondugoy yadno ir kayfiyatul hajj way borey kul fondugoy gumo ir ko talamal barkadan almanira yadin no irgo ko tala ngare kan gondi hina de gabi irko ma hajjey do goyeta hakikatan irgo ka hansik sabu bora kulse al boreid way borey ikul gabadaya kadde nasiha kayna kanno irgo tonen ni bora kulga munota do bor nyumay kul mun bay manno no goro kul kam bor nyumay na talam na damban kare so ko fabinde kare to kul bormo be manga cinno no goro mana bur koy hajjodo naka annabi sallallahu alaihi wasallam man hajja walam yarfus walam yafsuq
raja'a ka yawmi waladatuhu ummu annabi ne barkul kan hajji akwai hajjora aman zulai hajjora kadhalika amani yenje amanin irkota la kutiyonte irko na hajjota agiye ka danga hano kancin no nyongona haida yan ga wajin se irkota la ngari am te kayadi no kada kala irkota la gnirse wala tubtilu a'malakum uswar goye hasara wase irga ceci bora kulga wa khasatan al buraidu way boray nyume yongo kanno irko nir nyume do goy subanan tawo kanno itte burkulum ko kari ne dalalai no goy mere kayon ni be no koy no nyume no tubi musiyeki yiga koyne mahan sakga baga nugo lulu hura bakul kango kolbe fura to kul nim hawgay de jindo yung ak tark bor kolba fuwo sey borgen ko goy la qaddar allah mi hur karamban fora kango goyo sara yan ga wose hajjiya da alhaji irwani da zene kayon nirge be kayon manti hanni yonno irkoy ka kayon o bande irmu kokari irmir kabe nyum irmu more irmu kokar ko bo bendi irko tala ganiyum irmu gabir hajje ga hal buyum amirgar hajjodin bon irmu du kudu jaza wa kan annabne alhajj almabrur laysa lahu jaza illa aljanna irko tala minno aljanna kangara irgi kayrmine bora kulse ergi fondo goy ergi hansi kasabi se mo gumo tam chargani yon kadde suru yadin no mo ergi ceci bore ga halhon bisendi yon hatte kayonte adamezi kubanta sino ikubanta annabiyam mai bande asino bora kul mantakal hatta ko yonno wasiri ceci bora kul ga imiya firse ergi ko tala ngare kan gon hin gabi erko mal barkadan alo marera da almane kayyolano ika bori koy hajji irko tala ma labise bor kam bombono koy hajji irko miti yesam konno bor hinki hinza bor kam konno bor hinki hinza irko na yesam konno bor iddi iye bor kan kondi yadil cine irko tala mana yesi bor kayya konde igbis haram woni irko minno halal ama bobendi amir wa haramu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إن سبحانه وتعالى سابو إليك سابين كندي إروان النبي ماغا محمد صلى الله عليه وسلم إن شرفو دار السلام تريون فوينو كنتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا دينو مسكن چنو إروانا سيكو إر الفقا ana cinda sekarun tontonio fosino kangerga tonton sennibung alhamdulillah maskan cinna na cida grup kayfiyatil hajj bore kayyong narakum margan diri wallahi irgo gan sabi se maskan cinnal fagana cinda iko kari ininga hinate irko talamba dan bora kusenga ne sijera irkom subori tabende yamu yadno mo koine maska cida irwana jin bora kanta Hasan Nyando dungona naibo kanta yaye kerijo Ali kigma garinda Ali Chandaje irko talama izabane boriendi maskan chinin grupo gongonda ikonda bani ikanda bani warkusino kamang chela dori kade irko tala dema yesu hono ko ba harawana irngare irko subhanahu wa taala ga irko talam yes ka baharan irko sabora kun marganta siyad no mo koine Porto ago feranti inshallah go e kul marganta do hare inshallah Porto go feranti maskan cinno borega beda kan bore fun hajjo do bore sintin go e me ame go feranti on kuzar ngo Porto go feranti bor kulum ko kari tuni chebun tuni kabbo mure yong imsu mure ine jitan sukte kori sombyong yan no bore mo imsiga bune ko kamor sintin ndadi irko ba inshallah ala ko to loko chokulu morgen go ko bendi yad no mo koyne umra kango irjine kanta umra septembre irgonda le 1er septembre inshallah retour le 14 borim ko karim kaninge won passeport e maskancin borjine katinge passeport inda boko kangonda anni boram sate hala boram ko kar katinge passeport emdu go biye dummu zamir bi maskancin no kuna biye won cedira go ga tenda
yadin no mo koyne kanta umre kul marganta de mine inshallah borem kokari bokum kokari ni na de dendi yadin no inshallah de makka irgonda hotel kair sambu kamora kul gabe maruf no hotel chimchimi inshallah kanta lampirme inshallah yadin no mo medina ardul mustamayyiz ngundo to may gache lam premier nodi no to telo kango irse nodi makka inshallah maskir do na da mo de markajiya maskam bore kayo de narwat kul kanta haram mo wona windan tara do medina mo wona hotel lego nse bore mu ko kari de ir ko chala ba le 1er septembre hanu wodi go kara agok to de no ir ko chala mir wa faken wo ko bagya denda ir ko chala mal mano kam bore ka ir ko bada gonen bore se ir ko minno halal ir ma ir ko chala fondara ke fatlaji bore go borakul marganta fongoy ir ko tala mal bardam borakul marganta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ala user passport ne ala passport foku kan no kan go bara se baragi ka samba kan ba ga ala kulli hali maskanci no irwana alfaga alay nuruddin handa ana ala umrawo kam borego kokte hal kan niger passport inno koy wala passport kurkan boriru ngani go muranda yanno umrawo passport kurkan bordo visa deni goida passport kurkan bor samba igbiya dumbunda passport kurkan bor sammo ig visa tabung wala kul mognar charbande irgonda passport bo biyon kan go irse malans Guinée irgonde Gambie irgonde Mali irgonde Côte d'Ivoire irgonde Niger irgonde Togo imne de labe kul passeport igirse gani yon ikul igmargandiri ikul monir go nar charbande inshallah in kanta passport ki gasambo handumar jeme no alachi di passport sa musubu isi visa da kam yadi no passport ko kan ala ko to at kam bore dira yek ka handid do seganda kulis bonno ala visa wose am tekan de borgo banma no wona passeport sam kulum dato gune kidi kan ne ko septembre est ce que ago handi do se bene wala ya handi se ganda to kullu ko chodira isbonno visa yadi no mo kon bori kayong ba ngem ko wasi kayong be kan ngem ba ngem naru boram ko kadas das passeport ba gu wabin ba sin passeport am was kan passeport te kan na boram do furiyonara kaya da so ifan bankan goni zai hare kan ba ga koyi amma sun da passport amma wannan tire ga kubai wargon da fondon kan warga ka gana kan nan gora madu ga wannan passport da wasi wala mata to inshallah da wodun fondara bor ku kan naga ba mu koyi ko ten gondon nationality an gondon won ayon tira de de ko ko dor kan Niger non go wasbun dir ko ba inshallah ko gonda fondon kirgal kan burgasne kan na passport am tark fatan wasum do bore gana ya no do togo laborano borgo nugo nationalité nugonda wontire ko kube wodin borko ambassade namun wono lentote nim kanda dangir kabila inshallah inno ga sifr ka debur passeport on fat inshallah de ko ba ko borgo nar margana bore on de fam kullu de ko te bora gon daga wana tira ta gon hayyen tira kuma te hayyen tikta jino kullu ganda nationalité kullu da di war te basse fondé kan war ga gana kan nan boram cha ka du wona passeport kamatinda dorandi fo ak koy aginga naru ko marganda war inshallah maskan jinal fagani hada yadin deno botko kan bora won tirego kubi ase de ir ko tara ya dair gon fonde yakiriche borase kan de ir ko ba borana annida borama temodu wasi zama lokocho bobu sino to kudir ko ba inshallah bora won tira irga sifr nan kan no irche basa nan kai ganan da nan kan dir ko ba kula targo dong passport kan nan borama dognaru yadi no tontono kan gaise mo nda imne bakkan sirano irgo ko kar zankar wasije ko karor ma ko kar tise passport imbarne passport kan nan bora gon passport agen ko ngona bakkan sukulan zama agen ko ate saudiya kudun gon bokke hinka der fo ala ko lo to inshallah so ay gon ay fo mo kan de jinda murado ay de borate bagam bana fondo fonna sambu tangan am ka tin ka bana wala bane mo do gona se kan ba man déplacer worum be tanoro worgon do fonde ka wor kendo ni se kan agin kate ya to yadi no maskan jinno iron al fagana hada ane fo bane do harga bana do har masku kan cinno borgo bara da naku kan cinno borgo den dir cede ni tano ni gin gasamba da mani gine
timoni no inshallah dum mo ba moni na ko kanci no borgo den ba nan bana der ko ba inshallah dir ko ba de bor sawar ga irga dimas kanci fonde ki gana de la ko kala no borgo kan no rom ko to iddo to horam me gono kan go terila bera bara ga bagan do mo naru charbande amma bara go no din fondo fono woni ka cibbara se kan den da bara go no din misal bara go sin aga bagam do ram naru charbande wore kan go ne amma go bagam tun no din wonde immigrate charbande al halifun mo no do go ni teda to yadi no borakan ago sin walimna go america walimna go france aga ba mo ngum nara kefiyat la jon grupo bande ngum koyga umra to bro koy awon passeport fota ngana ga samba am kaido da ka irga visa te bum bom dum bon se biye nodi walimma amu biya dum no dan biya dumbu inshallah wokan gono nota hoteli nganda visa odin pionir borano inshallah me agdumuno dato kan no kay fet laj bore go tun misal le premier bore tun mo dumbu le premier ganem cer ko bay madina im cer sambi sila im koy nodin ni makka ir mirwana umrate wat kan dato kam bon adumbu do ko tongo ganu fonda ke america wadim ne amiye holland to rembe gono kan ni ni go ibaga mitun nyamai kan do rem cer be fucho wonde ko cer bande warmaka biar no bore ka yongo no dini Niger labora irgo don kumar gande wat kulinde go nar charbanda ngemo iwon passport e fote ngeni sambirse irge visa dangiga ya no irgin ga biye dumunge wo sebumbo kanganange wo in dato no ditu no dini nyame ikano da Addis Abeba irmo tullome Addis Abeba indem cerko be no dini Medina Gate obong no din nirndeg margandi cere inshallah kadde han kanir gog ye kang mo ko nano Addis Abeba no indeg fay ngewom sambu vol nyame irmom sam vol lome im tere to no dini aéroport ya sumbe ya dema barakallahu fi to yadi no to ir ko subhanahu wa ta'ala mir gak senir kom dirse borema ko kar maskancinno iral fagana cida ya no inshallah irmne septembre le premier inshallah fonda kangir gogdi ngonokta lome Addis Abeba Medine returo gonda Jidda Addis Abeba lome assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Allah, Seigneur du monde, que sa paix et sa bénédiction soient sur le sceau du prophète Mohammed Mustafa al-Muqtar sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes ici sur ce plateau afin de remercier tous les pèlerins, hommes et femmes, qui ont pu effectuer leur pèlerinage avec le groupe Kayfut al-Hajj en Terre Sainte. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes partis en bonne santé et revenus aussi en bonne santé. Ceci est vraiment un remerciement que nous allons rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Summa, remercier tous les pèlerins pour leur courage, leur patience et leur sens du civisme pour avoir écouté, obéi et faire leur activité conformément au programme du rite, que ce soit la Umrah qu'ils ont fait ou bien le Hajj. Vraiment, nous les remercions beaucoup, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense par les meilleurs de leurs actions. Ceci est vraiment un grand honneur pour nous, le groupe Kayfut al-Hajj, et aussi un grand honneur pour notre équipe qui a pu effectuer ce voyage avec nous. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de faire de leur Hajj un Hajj Mabrour qui n'a d'autre récompense que le paradis. Nous remercions encore tous ceux qui ont contribué d'une manière directe ou indirecte pour faciliter ce voyage à nos pèlerins, hommes et femmes, ceux qui ont pu amener certaines personnes qui ont pu effectuer eux-mêmes le voyage ou bien qui ont aidé les gens à faire ce 5e pilier de l'islam. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de rendre leur richesse au centuple, de leur augmenter cette richesse afin qu'ils puissent encore amener davantage plusieurs personnes pour effectuer, Inch'Allah, le 5e pilier de l'islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Vraiment, nous sommes très satisfaits de vous, de votre tâche que vous avez accomplie là-bas pour l'encadrement, bien que vous n'avez pas été pour ça. Vous avez accompli votre pèlerinage. Vous avez aussi aidé pour que vos camarades puissent faire leur activité conformément au rite du Hajj et de la Umrah
bi'iznillah. Nous demandons aussi pardon à nos pèlerins qui nous ont suivis pour les manquements et erreurs qui puissent provenir de notre part en tant qu'encadreurs, car l'erreur est humaine. Nous savons que nous avons pu faire ce qu'on peut faire, mais l'erreur est humaine. Il n'y a pas d'être humain sur cette terre qui ne peut pas commettre des erreurs. Nous vous demandons pardon pour ça. Et Inch'Allah, s'il y a des conseils à nous promulguer par inbox, Inch'Allah, nous serons à l'écoute. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Donc, Inch'Allah, pour la suite des activités, conformément au Hajj de l'année 1444, 2026-2027, les inscriptions sont déjà en cours. Tous ceux qui veulent, Inch'Allah, être parmi les futurs lauréats, de commencer, Inch'Allah, à payer d'avance, car mieux vaut prévenir que guérir. Car notre force, c'est le fait de payer en temps réel et être parmi les premiers qui vont honorer leur engagement. Ça, nous tenons à le dire. Sur le prix provisoire, Inch'Allah, que les gens ont payé l'année passée, les gens peuvent continuer à payer sur ce prix, Inch'Allah, jusqu'au moment où ils vont avoir le prix définitif. Ça, c'est un. L'équipe de Kefit El Hajj, vous les connaissez comme vous les voyez ici. L'équipe est là, présente. Chacun peut, Inch'Allah, payer à partir de ces membres que vous voyez ici. Et aussi d'autres membres que vous connaissez, chez qui vous avez payé l'année passée, Inch'Allah. Vous pouvez continuer à payer avec eux, car tout celui qui vous connaissez, auprès de qui vous payez, a déjà l'agrément du groupe Kefit El Hajj. En dehors de ça, il faut demander des renseignements comme il se doit. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, il y a la Omra. La Omra avec le groupe Kefit El Hajj, Inch'Allah, c'est prévu pour le 1er septembre au 14. Donc, à peu près 2 mois, quelques jours. Nous demandons à tous ceux qui veulent effectuer la Omra, Inch'Allah, de faire des efforts et de pouvoir venir payer et suivre les modalités parallèles pour que le visa, les billets, y compris les hôtels, soient pris à temps. Vous savez que pour la Omra, il n'y a pas une nationalité fixe, non. Quelle qu'en soit votre nationalité de par le monde, vous pouvez voyager avec le groupe Kefit El Hajj. Vous pouvez prendre le vol ici, à Lomé, à l'aéroport Yassimbe Adama, Lomé, Addis Abeba, Médine, Inch'Allah, et Makkah, c'est-à-dire de Makkah, vous allez revenir à Jeddah pour revenir à Addis Abeba, Inch'Allah, et revenir à Lomé. Vous pouvez aussi quitter d'autres contrées du monde. Vous pouvez quitter l'Amérique pour descendre à Médine avec le programme du groupe Kefit El Hajj. Vous pouvez quitter Niamey, Abidjan, quel qu'en soit votre lieu, vous pouvez faire ce voyage, car le rôle du groupe Kefit El Hajj, c'est d'encadrer les pèlerins afin qu'ils puissent faire un pèlerinage conformément au rite, conformément à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et aussi la Umrah, pour que vous soyez bien encadrés et faire une Umrah, Inch'Allah, qui sera dans lesquels vous allez avoir la récompense divine, Inch'Allah. Et aussi les hôtels que nous prenons sont des hôtels qui ne sont pas loin des lieux saints, c'est-à-dire que ce soit à Médine ou bien à la Mecque, vous avez des hôtels, Inch'Allah, qui seront à côté, qui vous permettra, Inch'Allah, de faire le maximum de prières qu'il faut dans le lieu saint, qui vous permettra de faire, Inch'Allah, le tawaf comme il le faut et le sa'i, Inch'Allah. Donc voilà ce que nous allons vous transmettre dans ce message, et nous allons encore redemander à nos pèlerins de nous pardonner, et nous allons encore invoquer pour eux pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse leur accepter leur œuvre et continuer dans le bon sens. Celui qui aura fait ce hajj est comme s'il n'a pas commis de péché, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme un nouveau-né sans péché. Donc il faut préserver cet acquis-là. Il faut continuer dans les bonnes actions et oublier les erreurs que nous sommes en train de faire avant d'aller au hajj, de ne plus jamais revenir à ces fautes, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous agréer et nous accorder son paradis éternel. Jazakumullah khair, khair al-jaza. Assalamu alaikum. Donc s'il y a des questions, nous sommes à l'écoute, Inch'Allah. Tout à fait. Nous avons un bureau, comme vous le voyez ici à Zongo. Notre bureau ici à Zongo, sur le bâtiment de El Hajj Faibo, que tout le monde connaît, à côté de la poste, à côté de la mosquée Fourkan. Face à la mosquée Fourkan, sur le premier étage, notre bureau, comme vous le voyez, est là, Inch'Allah. Si vous voulez avoir des informations, des enseignements, des compréhensions, Inch'Allah, vous pouvez passer là-bas. Bismillah. Aussi à Asigame, si vous avez besoin d'avoir
Notre contact, vous pouvez aller au niveau de la pharmacie populaire. Vous avez là-bas notre frère Al-Hajj Noureddin Kandaji qui va les montrer. Dès que vous arrivez là-bas, il est connu de tout le monde là-bas. Dès que vous demandez à Al-Hajj Noureddin Kandaji qui va les montrer, on va vous les montrer. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous pouvez au niveau de Petit Paris, pas Petit Paris, Dubaï. Là-bas, vous avez le frère Al-Hajj Mohamed Soleiman. Vous pouvez le contacter là-bas. Vous pouvez ici à Zongo contacter le frère Al-Hajj Noureddin que vous voyez, il a une cafétéria à côté de la mosquée Al-Furqan au niveau de Faibol, Inch'Allah. Vous avez Al-Hajj Haroun, docteur Al-Hajj Haroun, qui est connu ici à Zongo. Vous pouvez le contacter pour avoir des informations. Vous pouvez aussi nous consulter au niveau de Kokotime à Sigame, le frère qui est présent ici, Mokhtar Ali, pour avoir, Inch'Allah, des renseignements par rapport à vos incompréhensions pour qu'on puisse, Inch'Allah, vous faire comprendre les choses afin que vous puissiez mieux connaître ce groupe qui fait l'âge, Inch'Allah. D'autres questions? C'est OK? Jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن يركو سبحانه وتعالى سابو يرجع كوي سابو كوين يرجع كوي سابو كوين زما يرجعي كان يركويته كيفية الحج جماعة يرجعوا حجاج كل مرجان تفند كوكارو يرجعوا فند كايمو يرجعوا فند فرقامو يركو سبحانه وتعالى ده ما حجته حج المبرور يرجعوا واري matkandai inir ganir koy banir kabani irgo fondugo yang tonan dido irgi fondugo ko kare kan in chabno dini irgo ngware gamo imya firse mo koyne sama da me zewd bore in char margano akul du mono bore gidi o bore mi afi charse irko mi afirse sama irga kayfiyat al hajj hajjaja irgi fondugo sama ko karte isbayzan kono waddotijo imme ameno gonno kokari kalir ko subhanahu wa ta'ala am hajjati sa hajjal mabrur ko subhanahu wa ta'ala am hajjati sa hajjal mabrur insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhaji Noureddin ikan nar kamar ganda irwana grupo kan sigene kayfiyatul hajji ay tamamo nona jirjina deno kan naru kamar gande hajjora matano ni di wana goyega Masha Allah goyo matkan ay di goyo goy de tay kiyam borayte goy matkan bo kul sokon yango kite borse mo bo kul no kengiche ngono sokon yango kina nora ba fono e pimo ischargune hala filanu goyo no wal filanu goyo no ha du goyo ka du bora sino asinde bayin borace bora kan gonde no kegi goyote halanga chalaga ka zangdi man bara da misura iman la sabu futai da misura zam jama marganiyo la sabu futai ngono gasara ade boreinu margsine dam in chaddi amboro kulu wadi andu maynoka yanga dai faham angade kayfiyatul group kayfiyatul hajji group sinda boro filan dona dum boro filan da dum kul bor follon ka deno dangade bor kulkan ni dikan boro ine kayfiyatul hajji jin borno da salam bor sa kun tamma kan de zani dona dum bor fo dona dum kula mada ban kasalan se go kullu akul bor follon ka deno ga yon masha boro filan borana ga yon bor kutta follok yanno wonno dirate da wal matano ni di bodi wallahi dirawo matakin na teda zangade bor bono sugungine hal filana ido na dumbu wal mate do na dumbu bora me ame zangade kam de ke fiyatul hajjuno no dumbu bor follon ka do de no asinde bara borom ne ay bora no boro wala ay bora no boro bora me ame bore ni samde gete nyafo babfo matkam bore ni chargan nyafo babfo zahu yan mono irkoy yaade mono irkada anga zadiro ko wotte zawatu ne o kala wor koy kala wor ka wor man ni bore im be kan noti bore kayam alhaji da azi kan ko wor bande wor man di wana talifu kul de matano wor mum be de cara kan yango challa kan noti yim bore kan go bore haggoy matano wodi wor wana diro wor mo wallahi inde cara miso kala ir ko subhan taala am tontonirse ir ko dem tontonirse jam kakaw yam mante de filana kat sanni ya cin nirgite irgisanno dam batuno wa kulum katengrayo
bora kan wana no saban da rayo ngani goida isugun gine filani wono salam irman goida wal yacine asuba mo bora kan salam banda asuba goyo no irgo goida inna ce irman cerka ko non kul hare kalayr koy banir kabani amin okay to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inna irko sabu kan nirjabe hankun kine irka akcar ko bay irwan birara kan noti kayfiyatul hajj nawo agoy zongo fay boy wana habodo irga jama kul fonda kayan irgi kayyesi irgi barkan da jirbar yan irko matarise irwan alhajjay kayan koy hajjo do haran irko matai wana hajjay kan annabi sallallahu alaihi wasallam ane hajji ke irko ita irko ne laysa aljazaa'u illa aljanna irko mate boraydin boray kul kan koy haran boray kayen ga kaga koy da boray kayen koy ka bisa irko mino hajjo dum won sufura kan ine ban di fo kul sa se kala aljanna irgo ga jama kul kayesi irgo gi fonda kayan boray kayen koy irko mata irse tali kan idi irko me afinde kulse no to Sheikh Nuruddin na haya mukirna matnon di idiro banda matnon di neo to lallai diro banda irman di ta fo kul kama borbo be mo mila halir man koy mbo kamar ganda jama gaseno kan jama ka mbo yugir fonda ka yang irgo gatu dama bankam boddi kudinna sen man koy igin ha aidini rapport idi yacine ne lalle yadu no haran wo mana marga e mana nar ko marga de jama amma irgo newo amma bor kul kayen go newo ga bore kan go ne de bore kayen koy kul hal bon bor ace igane alhamdulillah kayfiyatul hajji gay mandi wana bore ga talfo kul igo gay wan go yite matkan aga himanda asil goga bore sabu irgo gi fondo goy gumo da ko kare da haye kimite lay irman du boreira lay nar mo mora won mo sjang bor fo hinka kanga ne yakin no gayni won mo adamais tare wana tabi'an kaseno lalle irman ma barkayan ka barkul kan ka kan dinna ha irga bore ha kan buga matano waddi warkan ko nar mara matano waddi jama matano waddi wan goye di wan hayga bankan no kulma wallahi alhamdulillah gaymandi i wana goyo ga talifo kul asir go hansa ka bore fondo goy gumo bore koy bani ka bani ga ayno din sabunda ko karokate ergonda ayan kerga ha zamirga bay kan andin kirhun na ma do albay ka zamzamay kan yan iga hajjaje no fondo ima barfo kul wana iga sam zamarka alhaji no kayda sam yemo bore kan ko na ma do ban dina to rin kanta kan bore ka ko na ma do mo dine ni sambu ko nda aeroport kan dai ne raja haruna dr harun kwar jarga bakan samun ko nari ma do kayfi matin te ka fahamda group kayfitul haji gine we kan na isambiyamo adago ni se okay to lalle group no kan irin bayno no sokonir bonse kan irce bakan hino da irko ba irwan gine iska ka zum kal irin baydo inna nongoro suban ise kan no ti zanzamo ano kani ne zanzamo ka inirce ine ka ko kirwan zanzamo sambu inir zanzamo sambu irkan de kadan nan kirwana irwan mangazago inni gisnodum kala hano ka han boreka chinora ine sussube borkum ka kataga wana jina donc irga jinay inna jinay kul feri borkul maga wan jina sambu amada kifa bon inna boriyan kayandi tam boreydin nigin wan jinay hin ka sambu maka manen wan jinay ne boradin agin mayo antum im ko kan nisin wan zanzam donc borkul kan naga wan jina sambu borasine ga mandu zanzam ma wodin sokonin no kin dandirora keddi kan akondi wana goyo jine kan sinna bore ma canda to lalle inodin bore hen gono kan yango go salan nodin bora amne kan dai sai enan go jaha inne bore sim hin suri amma halin ne bor kul maka ka ga wana jina sambu bore gono kan baraga sambu amre ga mundu zanzam amma alhamdulillah nodin inna sokonente bor kul siga jina sambu kala am kanda barakan iddan nodin kanti barakan go antum am ka amne ga won jinane man hani din jinay kul amne ga diga won jinay kul
irmani musam zanzam fo im zanzam monase kase no lalle haram go irman du nodin asibe di du erreur follo kante kangi du irwana zair wana jini sambu erreur for kali ka ne wada hankan ga dejin dirwan zanzam do asibe di du erreur nodin kase go ko subhanahu wa ta'ala sabu kanna misaydin do gonan dirse al do kite ri kunto hayon la masano jini sambu mo fo kana do woni to misino mo kini haw نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حضرتك كنت الفقا وانا تو يوم بون جيني دو هرغا جينا دا يرغير وانا اغيزي يرغي فندوغوي ira agezei inirga ksine gumo ir haran jine fayyungoga ir kuma barka dan agezei kulla gaba daya yadin no alfaga hayango hero kanna irjine imarugu ir ko tala ko doro bande amanti kala her hinkuno wose irga ko karirga hajjaje kulce zaharan hone di yesu hone irgi ce kan wodni imla kaddan asin igina irgo ni challeizo kanti irbongumo challeizo din wat kul kam burga naru ke fetal hajji bande bale de nogo on sem ko kanma hawaga bale de nogo borse borum ko kanma hawaga to challeizo dini bora kulni dan walir mene bor boba kulni dan ngay won folega odin se bare pour no zaidia ni ne violer woni be kan groupe wonno zaidia isbagor ko magun violer be kan groupe wonno woni anirga aksine gumu irjine margani ngoga yadi nomo kefet al hajj irna violer adin kulero dumo no sola kan hajjaj kul kan ko hajji ne mayo gaga no fota gaga yanga heri kawo ngeti here kan nirga aksine sukoni ngora bor mayo den won fota agonu jinaga yadi no ir wona grupo challezo agonu jinaga ir won azanso bumbo wona gonu kansine azispel amma her hinka kan nirga aksine bumbo ngede to wodin wodin serga hajjaje ce gumo at kul kan non koy kayfiyat al hajj bore bande umrano wal hajj no ko karjine kul kan gonu se nima challezo din hawaga irga mila irnya fo a cabkan won kabla fo nan mandiya irga ko talanga irga ma yetaga to ngara ago sababe irade kanta challezo din asika hawaga amma challezo din non nan airport wannan kulkan no yiddi jina irin min kasa jazakumullahu khair